hadir hatinya di dalam salat itu dan dia ikhlas di dalam melaksanakannya. ولهذا لما دخل الرجل في المسجد النبوي فصلى صلاة لها صورة ضعيفة ركع يسجد بسرعة قال له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي مع أنه صلى في ظاهر أمره. Lalu diceritakan oleh beliau bahwasanya satu waktu di Masjid Nabawi, di masjidnya Nabi Muhammad, ada seorang lelaki yang dia sholat, tetapi sholatnya ini dengan keadaan yang lemah, maksudnya dengan ruku yang tidak benar, dengan sujud yang tidak benar, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW hal tersebut, Nabi menegur lelaki tersebut, wahai lelaki, ulangi, pulanglah engkau dan ulangi salatmu tersebut. لما قال له ارجع فصلي إذن هذا يطلب منه صلى الله عليه وسلم حقيقة الصلاة ليس الصورة التي أقامها فقط. Dari cerita ini ketika Nabi menyuruh si lelaki itu tadi untuk pulang dan kembali mengulang salatnya, ada satu pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu bahwa Nabi tidak hanya menuntut kepada si lelaki surah atau sesuatu yang nampak daripada salat tersebut, tetapi juga Nabi menuntut hakikat salat kita tersebut. كذلك الأمر في طالب العلم. Begitu pula perkara di dalam menuntut ilmu. Ada orang yang menuntut ilmu, ada surah, ada yang hakikat. صورة طالب العلم مثل ما أرى الآن لباس حسن على السنة يحمل القلم ويحمل الكراس ويحمل الكتب هذه صورة طالب العلم. Adapun surah atau gambaran yang nampak yang daripada penuntut ilmu seperti kita sekarang ini, menggunakan gamis, kata beliau, membawa buku catatan, membawa pulpen, ini adalah luar daripada seorang penuntut ilmu. أما الحقيقة أمور كثيرة. Adapun hakikat orang yang menuntut ilmu sangat banyak sekali perkaranya. طالب العلم لا يضيع سنة من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Seharusnya seorang penuntut ilmu, di antara hakikat orang yang benar-benar menuntut ilmu adalah seharusnya seorang penuntut ilmu itu tidak pernah meremehkan atau menyia-nyiakan salah satu daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. يقول الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري لا يسمى طالب علم من ليس له قيام في الليل. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri pernah mengatakan, la yusamma talibul ilm, tidak dinamai akan orang itu sebagai penuntut ilmu, man laisa qiyamun fil lail, jika orang itu tidak ada bangun di tengah malam, tidak ada beribadah di tengah malam. معنى الكلام حتى لو يحفظ الكتب كلها والمتون كلها ولا يقوم الليل هذا صورة طالب علم ما ينفع. Kata beliau, sekalipun orang itu banyak menghafal berbagai macam kitab, tetapi dia tidak bangun malam, ini hanya seorang penuntut ilmu yang surah, yang penampilannya saja, tetapi itu tidak membawa kemanfaatan bagi dirinya. والحبيب محمد بن هادي الثقافي يقول لا يسمى طالب علم من لا يحفظ دعاء الفجر. لماذا؟ معناه أنه بعد الأذان ما يكون موجود في المسجد، لا بيسمع الدعاء كل يوم بيحفظه، إذا ما يحفظه ما هو طالب علم هذا. Dan Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf juga mengatakan, tidak dinamai orang itu sebagai talib ilmu kalau dia tidak hafal doa fajar. Kenapa kata beliau? Karena terkhusus di daerah maut itu doa fajar itu dibaca setiap sebelum sholat subuh, sesudah sholat sunat qabliyah subuh. Nah, kalau tidak hafal doa fajar, maka kata Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, orang itu tidak layak dikatakan sebagai seorang penuntut ilmu. عاد فوق هذا في ما يقولون العلماء أنه إذا رأيت طالب العلم لا يحرص على تكبيرة الإحرام انفض يدك منه، هذا ما هو طالب علم، ما ينفع. اللي ما يحضر تكبيرة الإحرام مع الإمام في الصلاة انفض يدك، يعني ما ينفع هذا. Habis itu
Berkata oleh sebagian ulama pula, kata beliau, sesuatu yang di atas semua itu tadi, di atas sholat tahajud, di atas menghafal fajar, ada sesuatu yang lebih di atas semua itu. Kata beliau, ulama menjelaskan bahwasanya jika saja seseorang itu tidak memperhatikan di dalam menjaga takbiratul ihram setelah imam di dalam sholat 5 waktu, maksudnya tidak masbuk, maka tidaklah layak orang itu dikatakan sebagai penuntut ilmu. Karena kata beliau gak ada manfaatnya kalau dia punya ilmu cuma dia menjaga takbiratul ihram di dalam salat berjamaah. إذن حفظ العلم وقراءة المتون ومطالعة العلوم هذا لا بد منه، لكنه بنفسه لا يكفي، بل هو الدرجة الأولى في تحصيل العلم، الدرجة الأولى، وبعده أشياء أخرى. Kata beliau, menghafal mutun, menghafal matan, mengulangi pelajaran segala macam, itu memang sesuatu yang harus bagi seorang penuntut ilmu. Tetapi kata beliau itu baru tingkatan yang pertama bagi orang yang menuntut ilmu tersebut. يقولون العلماء فهم سطرين خير من حفظ وقرين ومذاكرة 2 خير من هذين، وسيبين لكم معنى الكلام، لكن اكتبوا العبارة كما هي بالعربية. Kalau bisa kata beliau ibarahnya ditulis itu tadi. فهم سطرين Fahmu satrain خير من حفظ وقرين. من حفظ وقرين وقرين بالقاف بالقاف. فهم سطرين خير من حفظ وقرين ومذاكرة 2 خير من هذين. خير من هذين. الآن سيبين لكم، بين لهم ما معنى الوقر وما معنى. Kata beliau itu tadi ada ibarah bahwasanya fahamu satrain khairun min hifdzi waqrain. Memahami, maksudnya pelajaran yang kita pelajari atau suatu ibarah, memahami 2 baris ibarah itu yang paham, yang benar-benar paham maksudnya lah. Nah itu lebih bagus daripada hafal kitab 2 puting karung ganal. Paham kada? Wikr itu kayak wadah yang dibawa di atas keledai. Kan ganal tuh mungkin kurang lebih kayak karung. Wikr itu nah lebih bujur-bujur hafal 2 baris dalam satu ibarah atau dalam kitab lebih bagus daripada kita hafal kitab berkarung-karung cuma kada paham. Nah habis itu pulang jadi sini wa mudzakaratu itnain khairun min hadain. Nah dan tadi paham 2 satrain 2 baris ibarah daripada kitab. Ada lagi yang lebih bagus daripada itu apa? Mudzakaratu itsnain. Ketika mudzakarahnya 2 orang. Nah 2 orang mudzakarah itu lebih bagus daripada paham apa tadi 2 baris ibarah. أشرف أحوال الإنسان الشباب، أشرف وقت للإنسان، أهم وقت للإنسان وقت الشباب. Waktu yang paling penting atau waktu yang paling mulia bagi seorang manusia itu adalah waktu muda, kayak bubuhan kita, kayak bubuhan pian. يقول الشاعر إذا لم تسد في ليالي الشباب فلا سدت ما عشت من بعدهن وهل جل عمرك إلا الشباب خذ الحظ منه ولا تهملن. معنى خلاصة الكلام أن الشاب في أفضل أعمار حياته يستطيع أن يقرأ ويراجع ويتعلم ويعبد ما لا يستطيعه بعد ذلك إذا كبر وزادت عليه مشاغل الحياة. Arti daripada syair yang dibacakan oleh beliau tadi, waktu masa muda. Masa muda itu adalah masa paling berharga di dalam umur kita. Kenapa? Karena masa muda itu bisa kita gunakan untuk belajar, bisa kita gunakan untuk menuntut ilmu, bisa kita gunakan untuk beribadah. Yang mana masa muda ini ketika sudah lewat, kita sudah memasuki masa tua, tidak akan mungkin kita bisa semaksimal ketika kita waktu muda. فنسأل الله تعالى أن يغنمنا وإياكم أيام الشباب. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang bisa memanfaatkan masa-masa muda kita. هذا المعهد ما شاء الله من خلال ما رأينا واسع ومهيأ لكم
لتتفرغوا بدون أن يشغلكم شيء مما يشغل الناس الآخرين في الدنيا عن العلم وعن الطاعة. Kata beliau, ini pondok kita Masya Allah saya lihat begitu luas dan begitu nyaman, sehingga ini diantara sebab kita bisa fokus di dalam belajar tanpa ada gangguan daripada manusia-manusia lain atau daripada dunia luar. غيركم أناس كثير في أماكن من العالم ما يجدون من يعلمهم ويرشدهم. Kata beliau, selain daripada kalian, banyak di antara manusia-manusia yang mereka tidak menemukan orang yang mengajar mereka dan membimbing mereka. كانوا يسافرون أول المسافات البعيدة لمسافة شهر وشهرين لأجل تلقي حديث واحد من همتهم الكبيرة وصعوبة الوسائل في ذلك الزمان. الآن الحمد لله الكتب متوفرة والمحاضرات متوفرة والعلماء موجودون وكل شيء مهيأ، ما بقي إلا الهمة من الطالب. Kata beliau, kalau kita lihat ulama-ulama dahulu itu sangat luar biasa perjuangannya di dalam menuntut ilmu. Bahkan kata beliau ada di antara ulama itu yang mereka hanya menginginkan periwayatan satu hadis itu berjalan sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Adapun zaman dahulu itu mencari orang yang mengajarkan ilmu itu sangat susah, dan sebab-sebab yang membawa untuk mempelajari ilmu pun belum terlalu ada. Berbeda dengan kita sekarang, segala sesuatunya sudah disiapkan, tempat belajarnya sudah disiapkan, pelajaran-pelajarannya sudah disiapkan, dan bahkan guru-gurunya pun ada. Yang saat ini jadi pertanyaan untuk kita hanya tinggal satu, yaitu apakah kita memiliki kemauan yang kuat, tekad yang kuat di dalam menuntut ilmu atau tidak. في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمسين. اغتنم 5 أشياء قبل 5 أشياء. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad, igtanim khamsan qabla khamsin. Engkau manfaatkan, engkau gunakan, engkau ambil keuntungan 5 hal sebelum datang 5 hal yang lainnya. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik. Masa kayamu sebelum masa fakirmu. Wa faragaka qabla syughlik. Waktu lapangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautik. Kehidupanmu sebelum datang oleh kematiannya. Ma dumta shaban hayyan farighan qawiyan bi'afiyah igtanim hadhihi al-ashya' qabla an ta'tiyaka ash-shawaghil. Kata beliau, selama kalian ini masih pemuda, masih kuat, masih memiliki umur, masih memiliki waktu yang lapang, ayo pergunakan 5 anugerah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ini sebelum datang 5 yang berikutnya. Sa'adhkur lakum qissah tu'arrifukum syaraf majalis al-ilm. Aku akan menyebutkan, kata beliau, satu kisah yang mana syaraf al-ilm. Satu kisah yang menjelaskan tentang kemuliaan ilmu. كأنها جرت لأحد تلاميذ سيدنا الإمام الجنيد بن محمد. Ini satu cerita ini atau kemuliaan ini terjadi kepada salah seorang murid daripada Imam Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi. هذا الإمام الجنيد كان له درس كل يوم بعد المغرب إلى العشاء يأتون إليه طلاب العلم. Adalah Imam Junaid Al-Baghdadi ini, beliau setiap hari memiliki satu halaqah atau daras, ya pelajaran bersama murid-muridnya minal maghrib ilal isya. Ilal lail sampai tengah malam. Ilal isya. Antara maghrib isya. ليلة من الليالي واحد من الطلاب في الطريق إلى المسجد بيحضر الدرس. Satu malam di antara malam-malam ada seorang murid yang dia berangkat dari jalan ke masjid untuk menghadiri pelajaran Al-Baghdadi. Kana taliban mujtahidan. Adalah dia seorang penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Ra'a nuran fi jihah min jihat al-makan yunadi yaqul ta'al ta'al ta'al. Lalu ketika di perjalanan dia ke masjid mau hadir ke majelis ilmu yang dipimpin, yang di situ mengajar Imam Al-Junaid Al-Baghdadi,
di perjalanan itu dia melihat satu cahaya, yang cahaya itu memanggil kepadanya, ta'al, kemari, kemari, kemari. قال له أنت الآن تستحق دخول الجنة لأنك تحضر هذا الدرس العجيب المبارك وأنا ملك من الملائكة بأدخلك إلى الجنة وعدك في الدنيا. Lalu cahaya itu tadi berkata kepada si pemuda ini, si lelaki ini, dia mendatangi cahaya itu dan cahaya itu berkata, wahai lelaki, wahai pemuda, wahai rojul, bahwasanya engkau sudah mau hadir. Ini satu pelajaran yang begitu ajibah, yang begitu luar biasa, dan engkau berhak masuk ke dalam surga. Maukah engkau segera aku masukkan ke surga dan engkau tidak lagi usah hidup di dalam dunia? رأى وإذا أنهار وطيور وأصوات جميلة وروائح عجيبة. قال خلاص اجلس في هذا المحل إلى العشاء. Lalu ketika habis melihat cahaya itu tadi, akhirnya si pemuda ini ngelihat setelah diajak bicara oleh cahaya yang ada itu tadi, melihat di situ ada sungai-sungai yang indah, ada pepohonan yang indah, ada burung-burung yang indah, suara-suara yang indah, sehingga dia duduk di situ sampai waktu Isya. وقال له هذا سر لا تخبر به أحد أبدا. Lalu cahaya itu ngomong kepada pemuda, inilah rahasia, katanya, jangan kamu ceritakan kepada siapapun. فغاب عن الدرس اليوم الأول والثاني والثالث كل يوم يذهب إلى الجنة التي يراها. Akhirnya karena dia sudah bertemu dengan hal itu tadi, cahaya yang bisa membuat macam-macam itu tadi, akhirnya pada hari-hari berikutnya dia tidak lagi menghadiri daras pelajaran yang diadakan oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. تعجب الإمام الجنيد لما رآه قال يا ولدي أين أنت؟ قال ها موجود. اسمع يا شيخي، موجود سر كبير لكن أنت يوم كنت شيخي أنا بأخبرك وأنا ما أخبرت أحد أبدا. Habis itu satu saat anak ini tadi, pemuda ini tadi bertemu dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Kata Imam Junaid, aina anta ya waladi, di mana engkau wahai anakku? Kenapa engkau tidak terlihat lagi hadir di pengajianku, di majelis taklimku? Akhirnya kata anak ini tadi, kata pemuda ini tadi menjawab, wahai Imam, aku jadi tidak hadir majelismu atau pengajianmu itu karena aku sudah menemukan satu rahasia yang begitu besar, satu rahasia yang begitu hebat, yang sebetulnya rahasia ini tidak boleh kuberitahukan kepada siapapun, dan hanya kepadamu wahai Imam akan aku beritahukan rahasia ini. Lalu Imam Al-Junaid mengatakan, apa rahasia itu, apa? Coba beritahukan kepadaku. ببركة الدرس حقك أنا الآن دخلت إلى الجنة وعدنا في الدنيا. Lalu si pemuda ini dengan polosnya mengatakan kepada Imam Junaid Al-Baghdadi, wahai Imam, berkat saya pernah hadir di dalam pelajaranmu, di dalam pengajianmu, Allah telah menyiapkan bagiku surga di dalam dunia, telah memasukkanku ke dalam surga, sedangkan aku masih hidup di dalam dunia. وحكى له الحكاية التي تجري له كل ليلة. Lalu si pemuda itu menceritakan cerita yang terjadi padanya tentang dia bertemu cahaya itu kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. الشيخ مباشرة عرف الأمر قال له يا ولدي ما شاء الله هنيئا لك لكن اسمع معلش قال الجنة ما حد يخرج منها مخلدين فيها ليش أنت تخرج بعد العشاء؟ إذا جاء الملك كل ما بأخرج أنا بجلس في الجنة خلاص عابد الآبدين. هذا بس فائدة مني لك. قال جزاك الله خير يا شيخي مرحبا ورجع. قال لا تخرج من الجنة ما حد يخرج من الجنة اجلس فيها. Habis itu kata beliau, Imam Al-Junaid menjawab, hani'an lak, beruntung engkau. Cuma ini beruntung menegur, bukan beruntung bulan, kata beruntung anak memancing, mengingatkan anak menegur. Akhirnya jadinya beruntung ikam. Yalah, kenapa beruntung ikam? Tahulah biasanya orang itu kalau bertamu malaikat yang bujur, bukan malaikat palsu maksudnya lah, malaikat yang bujur masuk ke dalam surga, kadida lagi yang keluar dari dalam surga. Kenapa? Karena surga itu nyaman, kada usah lagi bakal keluar. Ada ikam nih, kada ikam masuk surga, ikam keluar pulang pintar bentar ikam nih bahasanya. جاء قبل المغرب بيمشي إلى المدارس أخذه الملك ودخله الجنة. أخذه الملك وأدخله الجنة كما كل ليلة الولد هذا.
أيوة أيوة أيوة. Lalu setelah itu di hari si walad, si anak lelaki ini akhirnya dia ingin pergi ke majelis yang lain di waktu maghrib. Akhirnya dia bertemu malaikat versinya lah, malaikat lagi menurut dia, dan akhirnya memasukkannya ke dalam surga lagi. وينظر إلى الأشجار والطيور والروائح الحسنة في الجنة ما شاء الله. Lalu dia memandang lagi, ya Allah indah sekali kepada burung-burung, pohon-pohon, sungai-sungai yang ada di dalam surga yang menurut dia. إلى وقت العشاء قال له يلا ارجع إلى البيت. Sampai waktu isya dan akhirnya dia disuruh lagi pulang ke rumahnya. قال لا لا ما برجع إلى البيت. قال كيف لابد ترجع إلى البيت يلا اخرج لنا. قال لا ما برجع إلى البيت أجلس هنا بس. Lalu cahaya itu kembali berkata kepada si anak ini, cepat pulang ke rumah. Kata si pemuda ini, aku enggak mau pulang. Ngapain aku pulang, aku sudah dalam surga. Kata si cahaya ini, cepat pulang. قال من يعلمك هذا يلا ارجع إلى البيت كما كل ليلة. قال لا لا. Cahaya itu menyuruh cepat pulang sebagaimana setiap malam engkau mampir langsung pulang. لما رأى أنه ما بغى يرجع ذهب النور وتركه. Allah. Lalu setelah si pemuda ini tidak mau pulang daripada cahaya itu, akhirnya cahaya itu hilang dan meninggalkannya. وجلس منتظر إلى طلوع الفجر. Bahkan si pemuda ini dia mau menunggu cahaya itu agar kembali sampai waktu terbit fajar. فرحان في الجنة ما شاء الله. فرحان جالس في الجنة. Dia merasa senang karena dia merasa atau menganggap dia sudah duduk masuk di dalam surga. أول ما طلع الصباح والضوء إذا يحصل نفسه فين؟ في المكان الذي فيه القمامة والأوساخ حق المدينة كلها. Allah. Habis itu setelah sampai waktu pagi, setelah subuh, dia dapati dirinya si pemuda ini tadi setelah ingat tadi malam itu menghadangi cahaya itu menunggui belawas-lawas. Kalau sekali subuh bangun subuh, kalau sudah waktu pagi sudah muncul matahari, sekalinya bangun ini itu ada di tempat sampah atau tempat inti pembuangan sampah yang ada di kota itu. Nah di situ sekalinya. والروائح القبيحة والمناظر القبيحة. Dan bau-bau nang kada nyaman, pemandangan nang kada nyaman, ayo sampah berdatangan. وين الجنة وأين الطيور وأين الخضرة ذا كذب كله. صلح له سينا ما بس يخدعه. Dan akhirnya dia bingung ketika pagi itu, mana aja surga yang kutemui malam tadi, mana burung-burungnya, mana sungai-sungainya, mana pohon-pohonnya, mana, kenapa timbul kadida. كما السينما هذا كما التصوير لما ترى في صورة في الشاشة خيال ما هو حقيقة. خيال وليس حقيقة. Jadi kejadian ini sebenarnya kalau boleh diumpamakan jadi sini kayak apa yang kita lihat di dalam dalam layar HP atau dalam layar laptop ya loh, itu kama syasha, seperti sesuatu yang bentuknya khayalan aja, cuma kada terjadi di kita, cuma kita mah lihat. Dan kayak itu juga yang terjadi lawan pemuda ini tadi. فعرف أن هذا كذب ولا جنة ولا ملائكة هذا الشيطان يلعب عليه كما يوم. Nah ini hanya si pemuda itu tadi sadar bahwa ini dusta, ini permainan dan tipu daya syaitan yang menyerupai jadi malaikat. Tipu dayanya syaitan, permainannya syaitan, dustanya lain surga, lain kenikmatan surga, itu tipu daya syaitan aja berataan. خرج بعد ذلك اليوم الثاني درس بعد المغرب وإذا أبو جالس أمام الشيخ. Habis itu setelah kejadian itu akhirnya kembali si pemuda ini ketika sudah maghrib berangkat untuk hadir di majelisnya Imam Junaid Al-Baghdadi, dan bahkan setelah lawas menghilang ada muncul sekali muncul langsung duduk di hadapan Syekh, di hadapan Imam Junaid Al-Baghdadi. كلمه سيدنا الجنيد يوم ما تروح الجنة. Habis itu Imam Junaid Al-Baghdadi mempakalah ya Pak, kenapa ikam jadi hadir pulang majelisku, kenapa kada ke surga ikam lagi. Nah itu خلاص يا شيخ أنا عرفت هذا الشيطان يضحك علي ويلعب علي. Aduh, sudah kada usah dibahas lagi Syekh bahasanya. Kada usah dibahas lagi, kenapa ulun tahu dan sekalinya selama ini dibunguli oleh syaitan. ولدي الشيطان حسدك على جلوسك في الجنة الحقيقية. أنت في مجلس العلم في الجنة حقيقية بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجك من الجنة وحطك في محل الزبالة والقمامة. هذا فعل الشيطان. قال مشان
مشان تفوت عليك الجنة الحقيقية هنا والجنة الحقيقية التي تنتظرك عند الله ببركة العلم ومجالس العلم. Allah, kata beliau akhirnya Imam Junaid menasihati kepada pemuda itu, wahai pemuda, wahai anakku, tahulah Ikam, sebujurnya kenapa hal itu tadi terjadi kepada Ikam, yang semalam itu terjadi karena hasadak syaitan. Syaitan itu hasut lawan Ikam, inya kada ketujuh, inya iri, inya dengki lawan Ikam. Pemuda kenapa? Karena Ikam itu tugul hadir di majelis ilmu. Nah, di surga yang sebenarnya apa? Ya majelis ilmu, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad. Dan berkat Ikam ketujuh dan cangkal hadir di majelis ilmu ini, ya Imam Junaid yang memadai murid sidin, ialah sebab itu surga yang sebenarnya yang di akhirat itu sudah rindu dan menunggu kepada Ikam. Itu nang syaitan kada terima, akhirnya ia memikirkan cara supaya Ikam ini tertipu. Akhirnya ya tadi Ikam ditipu dayanya, nang akhirnya Ikam ditempatkan di tempat-tempat sampah. من مثل هذه القصة تعرف فضيلة العلم وشرفه. Nah, dengan cerita ini dapat diantaranya kita mengerti, kita memahami kemuliaan ilmu dan keagungan ilmu. وكذلك تعرف أن الإنسان بدون شيخ بدون مرشد يضل ويلعبه الشيطان إلا إذا كان له موجه ومربي. Kata beliau, dan dari pelajaran ini atau kisah ini kita juga dapat mengambil pelajaran bahwasanya seorang manusia itu ketika dia tidak memiliki seorang guru murabbi yang mendidik dan guru yang membimbing, maka dia akan dipermainkan dan disesatkan oleh syaitan. فالله في طلب العلم اجتهدوا. Allah bermakna ijtahidu, bersungguh-sungguhlah kata beliau di dalam menuntut ilmu. خذوا نصيب وافر من الإقبال على الله في العلوم والدروس. Kata beliau, kalau bisa ambil bagian yang banyak di dalam menuntut ilmu itu, di dalam memokuskan hati kita, menghadapkan hati kita, tujuan kita kepada Allah. والطلاب الجدد يحتاجون قليل من الصبر. لما تأتي أنت من بيتك عاد ما تعودت على المعهد، لكن إذا اجتهدت يصير المعهد زين أحسن من العسل وأحسن من البيت. Allah. Habis itu kata beliau terkhusus untuk santri-santri baru, dan kalian masuk ke pondok ini lebih harus memiliki kesabaran yang lebih. Kenapa? Karena segala sesuatunya berubah. Yang awalnya kalian biasa di rumah, kalian harus membiasakan diri di pondok. Tetapi semua itu kalau kita lalui dengan sabar, semua itu akan terasa manis, dan pondok akan menjadi sesuatu yang sangat indah dan terasa indah. Bahkan manisnya kata beliau lebih manis daripada dan lebih manis daripada rumah. ولن تعرفوا هذا حقيقة إلا بعد سنوات من الآن لما تكبرون ترجع إلى البيت تتزوج أيا كنت في عمل في دروس في معهد في مسجد ستقول ماشي في الدنيا أيام مثل أيام أنا في المعهد هذا أحسن أيام في حياتي. Kata beliau, dan semua itu tidak akan bisa kalian buktikan dan kalian rasakan kecuali ketika kalian nanti sudah berkeluarga atau sudah dewasa, sudah bertahun-tahun. Ketika kalian bekerja apapun kalian, kata beliau, kalian semua akan merasakan dan menyadari bahwasanya tidak ada hidup yang paling indah di dalam hidupku, hidup yang paling tenang, hidup yang paling nyaman di dalam hidupku, kecuali hari-hari di mana aku menuntut ilmu. Maksudnya hari-hari di mana aku belajar di dalam pondok. أنتم الآن فيها فاغتنموها. أنتم الآن في هذه الأيام التي ستتحسرون عليها فيما بعد فاغتنموها ما دمتم فيها. اغتنموها ما دمتم أنتم فيها. Kata beliau, kita ini berada di hari-hari yang luar biasa yang harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Yang mana di masa yang akan datang ketika semua hari-hari seperti ini sudah terlewat, kita akan merasa rugi karena kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. ونسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين. Semoga Allah memberikan kepada kita semua futuhal arifin. يقول سيدي الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري أن هناك ذكرين مجربين للفتوح بغير تعب. ما دام الشباب عندهم همة ويكتبون يكتبوها ونسأل الله أن يوفقهم للمحافظة عليها لينالوا الفتوح. Kata beliau, sebagaimana dikatakan oleh Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, di sana ada dua zikir
yang mana dua zikir ini sudah mujarrab, terbukti bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan futuh atau mendapatkan ilmu laduni daripada Allah tanpa perlu susah payah. Dan saya harap, kata beliau, kalian bisa menulisnya dan bisa muhafadzah alaiha, terus menerus mengamalkannya. Al-awwal surah Al-Fatihah 41 marrah kull yawm qabla al-fajr. Yang pertama membaca surah Fatihah sebanyak 41 kali sekali. 41 kali maksudnya habis subuh 41 kali dibacanya sehari itu aja sebelum subuh, kulla yaum, setiap hari. Cuma imbah sebelum sembahyang subuh atau waktu akhir lail, akhir malam. Nah itu. Thaniya ula khaliq 100 marrah. Amalan yang kedua ada كذلك قبل الفجر كل يوم 100 مرة. Yang kedua, ya mubdi'u ya khaliq, 100 kali sama sebelum subuh waktu fajar. Qabla al-fajr. Qabla al-fajr, sebelum subuh. من وفقه الله لهذين يفتح الله عليه فيما يتعلم من العلم ينال فتوح كبير إن شاء الله. Siapa yang melazimi atau istiqomah mengamalkan dua wirid ini, maka Allah akan berikan kepadanya fathah fil ilm atau ilmu laduni. Nah itu, asal lazim, asal terus menerus, asal istiqomah, fathah kabir aja sedih. Nah itu. وكذلك كثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Begitu pula nang kada boleh tertinggal, yaitu di antara sebab Allah memberi ilmu laduni kepada kita, yaitu banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذه زيارة قصيرة مع الاستعجال إن شاء الله يهيئ الله لنا سبب آخر نجلس معكم فيه مجالس علم إن شاء الله نقرأ فيها بعض العلم وبعض الحديث ونسأل الله لكم كمال البركة والتوفيق إن شاء الله تعالى. Kata beliau, ini waktu yang begitu sempit untuk ziarah pondok kita ini beserta dengan waktu yang begitu mendesak. Mudah-mudahan dari sidin ada waktu di lain waktu kita bisilah kau membaca kitab atau membaca hadis di sidin. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kamalut taufik yang sempurna daripada Allah dan keberkahan yang sempurna daripada Allah. Wa nas'alullah an yakun li hadzal kalam athar ala qulubikum في زيادة الهمة في المطالعة وفي الإقبال على الله في المحافظة على الصلوات في المحافظة على السنن. هذا أهم ما يتواصون به أهل الخير والدين. Habis itu mudah-mudahan apa yang ulun panderakan ini, jadi sidin apa yang disampaikan ini seberatan itu masuk ke dalam hati kita masing-masing, sehingga kita bujur-bujur memperhatikannya, bujur-bujur mengamalkannya. Misalkan kayak memperhatikan tentang menjaga sholat jamaah, habis itu memperhatikan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dan kawa mengamalkan apa-apa yang dipadahkan oleh sidin itu tadi. Musta'idun li hadzal kalam. Siapkah kada kayak sidin? Siaplah. يقولون بعد ما سمعنا كلام الأستاذ ما شاء الله زادت الهمة وحصل خير كبير. هذا الذي نرجوه. Kata beliau, sebagaimana dikatakan ketika orang itu mendengar nasihat daripada beberapa ustaz, lalu muncul di dalam hatinya itu setelah mendengarkan nasihat ini muncul kemauan yang kuat, kemauan yang bertambah, dan itu nang aku harapkan sidin. Siap. نسأل الله تعالى أن يجعل لهذا الكلام حقيقة في ظواهرنا وبواطننا، يبارك في هؤلاء الشباب إن شاء الله، ويجعلنا وإياهم من أهل النور، من أهل الإقبال، من أهل حسن الوجهة إليه، ويفتح علينا وعليهم فتوح العارفين، فقهنا في الدين، يعلمنا التأويل، يسلك بنا خير سبيل، يرزقنا الفهم والحفظ والعمل والإخلاص والصدق واليقين والتوفيق. اللهم اجعل مستقر العلم النافع قلوبنا، ومستقر أربابه ديارنا، مستقر المعرفة بالله قلوبنا، ومستقر أربابها ديارنا، ومستقر الورع الحاجز قلوبنا، ومستقر أربابه ديارنا. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، قومنا إذا عوججنا وأعنا إذا استقمنا، خذ بأيدينا إذا عثرنا، وكلنا حيث ما كنا، وبارك في القائمين على هذا المعهد، في مديره وفي معلميه وفي مشرفيه وفي المعاونين وفي جميع الطلاب والحاضرين. أسألك اللهم بركة شاملة كاملة تامة تغشانا وتغشاهم أجمعين، واجعل هذا المحل منظور بالعين المحمدية، ملاحظ بالحنانة الأحمدية، حتى
يكون في الأحوال كلها إن شاء الله داخل في دائرة المتابعة للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال والأفعال والنيات والمقاصد والآمال، وبارك فيهم بركة شاملة تعود عائداتها إن شاء الله في نفعهم وفي النفع بهم. اللهم انفعنا وإياهم وانفع بنا، وأصلحنا وإياهم وأصلح بنا، واهدنا وإياهم واهدي بنا، وأرشدنا وإياهم وأرشد بنا، احفظنا واحفظ بنا، وأصلحنا واصلح بنا، ولا تفتنا ولا تفتن أحدا بنا، ولا تقطعنا ولا تقطع أحدا بنا، واجعلنا دعاة إليك على بصيرة مع اللطف والعافية والحكمة والموعظة الحسنة. متعنا بصالح الزمان ورجال الزمان وأئمة الزمان وأقطاب الزمان ورجال الزمان، متعنا بأهل الديوان، واجعلنا من فتن الزمان في أمان، وارزقنا نصيب من الاطمئنان والأمان ظاهر وباطن مع الختام بالحسنى. واحفظ بلاد إندونيسيا خاصة وبلاد المسلمين عامة، فرج كرب المكروبين والمهمومين من أمة سيدنا محمد أجمعين مع العافية الظاهرة والباطنة في عافية، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. هذا شيخنا.